بسم الله بسم الله والحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافينا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم إنا نحمدك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونشكرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإخواني والمسلمين جميعا من النار، آمين. أيها الإخوة في الله، أيها المؤمنون، هنيئا لكم أنكم مقبلون ستبلغون إن شاء الله تبارك وتعالى أيام فاضلة من أحب الأيام إلى الله تبارك وتعالى وأفضل أيام الدنيا. إن لله تعالى نفحات على عباده تتجلى في أوقات وأماكن يختارها المولى جل شأنه ويصطفيها ترغيبا في الطاعة ومضاعفة للثواب، حتى يزداد الناس حبا لله واستقامة على سبيل الرشاد. ومن هذه النفحات عشر ذي الحجة، هذا الشهر الأخير في السنة القمرية، السنة الهجرية، شهر 12 ديال المسلمين، هو هذا اللي غادي يدخل غدا ولا بعده إن شاء الله، شهر ذي الحجة. وهذه العشر الأوائل فيه من 1 حتى 10، هذه هي الأيام الفاضلة، الأيام الكريمة، الأيام التي أقسم الله بها وذكرها في القرآن الكريم، وتحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها ومزاياها وخيرها. ولهذا نحن ننبه ونوقظ الغافل عنها، لأن كثير من المسلمين يغفلون، يحسبون بالسنة الميلادية ويتناسون هذه الأمور، الخير العميم الذي يوجد في مواسم المسلمين. وهذا أفضل مسلم، موسم الحج وموسم الأشهر الحرم، وهو شهر من أشهر الحرم ذو الحجة. والأشهر الحرم فيها فضل كبير فضلها الله تبارك وتعالى سائر الشهور. وهذه الأيام العشر من ذي الحجة الأولى من ذي الحجة هي تبتدئ من 1 في شهر 12 في شهر ذي الحجة حتى 10، وإلى شهر الشهر العاشر. والشهر العاشر هو يوم النحر، يسمى يوم النحر أو يوم عيد الأضحى أو العيد الكبير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري رحمه الله: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه العشر، العشر الأوائل من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد؟ الصحابة سولوا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله؟ الأعمال الصالح. قال لهم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء، أو لم يرجع من ذلك بشيء.
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى مزيد من العمل الصالح وفعل الخير والبر والمعروف، لأن العمل في هذه الزمن أو في هذه الفترة الزمنية له ثواب كبير ومنزلة عظيمة عند الله تعالى. فالمسلم بعد وفائه بفرائض الدين وأركانه التي هي الواجبات أولا يعني هو يستزيد بعد القيام بها، يستزيد من نوافل الصلاة والصيام والصدقة وصلة الرحم ومساعدة المحتاجين ومساندة البؤساء وكفالة اليتامى وتفريج هموم المكروبين. أعيد هذا الكلام لأن هذه أعمال صالحة، هذه أعمال محبوبة عند الله تبارك وتعالى. الذي يقوم بهذه الأعمال هو خير عند الناس، خير الناس عند الله تبارك وتعالى. الصلاة أولا، الصلاة على وقتها، ثم الصيام وما أدرك ما الصيام، والصدقة الصدقة الزكاة العطاء الكرم، ثم صلة الرحم، ثم مساعدة المحتاجين، ثم تفريج هموم المكروبين ومساندة البؤساء وكفالة اليتامى والأرامل إلى غير ذلك. أعمال صالحة مطلوبة، هذه الأعمال هذه مطلوبة في كل وقت، ولكن تتأكد مطلوبيتها وأهميتها في هذه العشر. فلنبادر، هذه الأيام العشر هذه أفضل، يقول العلماء أفضل من أيام يعني ليالي العشر في رمضان، آخر أيام العشر في رمضان، لأن هذه الأيام فيها اجتمعت تقريبا كل أركان الإسلام، فيها الحج، فيها الصيام، فيها الصدقة، فيها يعني الصلاة، الأعمال الصالحة، كل شيء تقوم به خير يعني من الجهاد في سبيل الله عند الله تبارك وتعالى. وما أدراك ما الجهاد. وإذا علمنا أن المجاهد في سبيل الله، هذا المجاهد في سبيل الله الذي يقوم بالجهاد يعني عنده ثواب موصول، عنده هو مات قتل في سبيل الله، ولكن الثواب عنده يعني موصول عنده هو، وفي عمله هذا في جهاده فهو يعادل أو يعدل الصائم القائم القانت بآيات الله، لا يفتر من صيام ولا صلاة. المجاهد كأنك صائم قائم لا تفتر عن ذكر الله، قيمة المجاهد. ندرك بذلك بأن يعني ندرك أن الذي يقوم بعمل صالح خلال هذه الأيام أفضل من درجة هذا المجاهد الذي هذا شأنه. أيها الإخوة الكرام، لقد جاء في من يعني في السنة في الذي يريد أن يضحي بالكبش في العيد إن شاء الله تبارك وتعالى، فأنه يسن له عدم قص الشعر والظفر تشبها إلى حد ما بالمحرمين بالنسك، لأن الحجاج الذين هم في الحج لا يمسون شعرهم ولا أظفارهم حتى ليوم النحر. كذلك من السنة الذي لم يحج، لم تتأتى له الحج، فكذلك لا يقص أظفاره ولا يمس شعره ابتداء من ليلة، إذا كان غدا إن شاء الله ابتداء ذو الحجة، فالإنسان من اليوم يقص وهكذا وينتهي حتى اليوم حتى ينحر، وبعد ذلك يقص شعره. هذه سنة. الله يوفقنا وإياكم. Mes frères, en Allah, je vous exhorte ainsi qu'à moi-même de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Toujours, craignez Allah tabaraka wa ta'ala. Faites preuve de piété comme il se doit. Et sachez que on va recevoir des jours bien bénis. Les 10 premiers jours du dernier mois du calendrier hijrien, du calendrier lunaire, à savoir le mois de l'Hijja. Le mois du pèlerinage. C'est un mois sacré. C'est un mois énorme et une grande sacralité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et les premiers jours du 1 jusqu'au 10 de ce mois-là, de l'Hijja, ils ont une grande valeur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah, il les aime de trop, ces jours-là.
et il aime les bonnes œuvres plus qu'ailleurs. C'est-à-dire les bonnes œuvres qui sont faites durant ces jours-là, plus que dans d'autres jours de l'année. Donc, on va voir, on va parler à partir d'aujourd'hui, durant toute cette semaine. Le mois il commence soit demain, soit après-demain, de l'Hijja. Donc, on va parler des mérites et des bienfaits et des bénédictions qu'on peut récolter, qu'on peut avoir durant cette période, ces 10 jours-là qui arrivent. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et aussi le plan d'action. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour bien profiter? On doit être fier et content qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ramène des saisons comme ça, là où il y a plein de miséricorde et plein de bénédictions. L'opportunité, il est en or pour se voir pardonner, pour se voir affranchi du feu de l'enfer, pour gagner la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour gagner les bénédictions. Ces jours bénis sont les plus chers aux yeux d'Allah. Ils sont remplis d'occasions et d'opportunités pour gagner les récompenses. Écoutez bien, les récompenses qui sont infinies. Le hadith mentionné, rapporté par Al-Bukhari rahimahullah, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que il n'y a pas 10 jours dans l'année qui sont dont ou bien les bonnes œuvres qu'on peut faire durant ces jours, c'est-à-dire sont bien aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, sont bien valeureuses, ils ont de grandes valeurs et bien aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, que de le faire durant ces jours-là. Les compagnons, ils ont posé la question, même le jihad, la lutte dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire même ça dépasse ça. Il a dit oui, même le jihad fi sabilillah, si tu fais une bonne action durant ces jours-là, ça dépasse le jihad fi sabilillah. Sauf pour quelqu'un, un homme, qui est sorti pour faire le jihad et qui revenait, c'est-à-dire qui est tué en fait, qui revenait avec rien. Il est tué et il a perdu, c'est-à-dire il a risqué sa vie, il risque sa vie et c'est bien. Donc une grande valeur. Ce hadith-là montre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il aime être adoré pendant ces 10 jours. Et l'un des meilleurs moyens de le faire est de jeûner. De jeûner la journée et prier la nuit. Parce que jeûner la journée et prier la nuit, ce sont des sacrifices. Tu sacrifies la nourriture, tu sacrifies le boire, c'est-à-dire l'eau, et tu sacrifies le sommeil. Ça, tu fais ça par amour à Allah tabaraka wa ta'ala, tu récoltes vraiment les fruits de ces jours-là, bénis. Au moins, si on n'arrive pas à jeûner ces jours-là, c'est-à-dire du 1er jusqu'au 9, parce que le 10, il ne faut pas le jeûner. C'est interdit de le jeûner le 10, parce que c'est le jour de la fête, c'est le jour de sacrifice. Donc, si on n'arrive pas à jeûner ces jours-là, il y a un jour qu'il faut absolument jeûner. C'est le 9e, le jour de Arafat. Ce jour de Arafat, Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de son mérite, de ce jour-là, de Arafat. Il dit, il n'y a aucun jour où Allah a franchi plus d'esclaves du feu de l'enfer durant le jour de Arafat. C'est-à-dire, durant le jour de Arafat, le 9e jour de Dhul Hijjah. Donc, c'est tellement Allah tabaraka wa ta'ala, il a franchi du feu de l'enfer. يعتق من الرقاب من النار أكثر في ذلك اليوم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ونرى إن شاء الله تبارك وتعالى ماذا يجب فعله في الخطبة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى. استغفر الله فإنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا إن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم ارزقنا التقوى والهدى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Donc, ce sont 10 jours qui arrivent qu'il faut bien
coûte que coûte les saisir. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas oublié. Ces jours-là, ou bien on parle toujours comme pour Laylatul Qadr, c'est-à-dire nous devons passer cette journée, c'est-à-dire à la recherche, c'est-à-dire la journée de Arafat, toujours du mérite du jour de Arafat. Laylatul Qadr durant le mois de Ramadan. Donc on cherche cette Layla. Toujours on a ce souci de la saisir, de ne pas la rater. Ben, le 9e jour, là, il connaît le 9e jour. Tout le monde, il connaît, il arrive à ce 9. Donc, durant le 9e jour de Dhul Hijjah, ben, il faut rester concentré pour chercher le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et chercher la franchise qu'Allah nous a franchi du feu de l'enfer. C'est une opportunité. Et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous donne de son incroyable miséricorde. En ce jour, c'est-à-dire le 9e jour, les non-pèlerins, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas au pèlerinage, ils ont la possibilité d'effacer les péchés des 2 années en jeûnant une seule journée. Tu jeûnes le mois 9e de Dhul Hijjah, le jour de Arafat, tu te vois expier tes péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Regardez, le grand mérite. Mais bien sûr, les petits péchés. Les petits péchés, parce que les grands péchés, ça demande vraiment un repentir sincère pour être effacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ce jour-là, c'est-à-dire le jour de Arafat, le jeûne de Arafat, supprime les péchés de l'année passée et de l'année à venir. Donc ce sont non seulement les jours les plus aimés d'Allah, c'est-à-dire ces jours-là, les 10 jours, c'est pas seulement ils sont les plus aimés d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais aussi ce sont ceux où Allah il aime plus être aimé ou être adoré plutôt. Donc nous devrions donc faire des efforts supplémentaires. خاصنا نضاعفوا المجهودات ونفيقوا هذه فرصه ما يعرفش الانسان واش يدركها العام الماجي ولا لا هذه فرصه من ذهب لازم نغتنم بها اخواني الكرام ونحرص ونتيقظ من غفلتنا ونحمد الله تبارك وتعالى. Nous devrions donc faire des efforts supplémentaires pour accomplir les bonnes actions pendant 6 jours spéciaux. Ces jours, il faut faire quoi? Aider plus à la maison. Ça, c'est-à-dire, tu es au service de ta famille. À la maison, tu donnes, tu es au service. Aide ta famille. Servir une tasse de café, une tasse de thé à un proche, à un ami, à un collègue, sourire à tes amis, à ta famille. Un sourire, ça c'est une bonne action. Et tout ça, ils ont plus de valeur pendant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Aussi, un don, tu fais des dons. Un don aux réfugiés, les réfugiés partout. Les réfugiés, nos frères qui sont démunis, dont les Ouïghours, les frères en Palestine, les frères, il y en a pas mal de frères qui sont démunis, qui sont dans le besoin, qui sont réfugiés, qui galèrent. Donc, on doit penser à eux, donner un don et c'est compter à multiplier durant ces jours-là qui arrivent. Un puits, tu creuses un puits pour ceux qui ont le besoin, ils n'ont pas de l'eau potable, il y en a pas mal. Donc, il faut donner une sadaqa là où le besoin il est le plus urgent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celui, ou bien que celle, toujours on répète ce hadith, pour que ça soit bien ancré dans la tête et qu'on travaille avec ça, ça nous incite à travailler. Il dit, il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours-là, rapporté par Al-Bukhari. Donc, brièvement, qu'est-ce qu'il faut faire? Jeûner les 9 premiers jours et plus particulièrement le jour de Arafat. يعني باختصار الإنسان يحاول يحرص يصوم هذه 9 أيام وإذا لم يقدر ما يفرطش ما يضيعش نهار عرفة يوم عرفة اليوم التاسع. Faire du dhikr, beaucoup de dhikr. الإنسان يذكر الله كثير. التكبير والتحميد والتهليل. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Faire beaucoup de dhikr. Aussi, assister à la prière de l'Eid. La prière de l'Eid, il faut assister. Hudur salat l'Eid.
et sacrifie pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire le jour de l'Eid, ça c'est une grande bonne action qu'il faut faire. Il n'y a pas une bonne action qui doit être faite, qui est mise auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala le jour de la fête, le jour de l'Eid, que de sacrifier, que de voir le sang écoulé pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire le sang d'une bête. Aussi assister à la prière de l'Eid, donc aussi sacrifier et aussi accomplir le Hajj et l'Umrah pour celui qui en a les moyens. Ça aussi, celui qui en a les moyens. Mais maintenant, malheureusement, ça fait la deuxième année qu'on ne peut pas aller faire le Hajj ou l'Umrah, vu cette épidémie-là, qu'Allah nous en préserve. Dites Amin. Aussi, et ça c'est très important aussi, qu'il faut faire repentir. Se repentir. توبة. الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى. يتوب ويستغفر الله تبارك وتعالى. هذا عمل صالح ومطلوب. Se repentir sincèrement et délaisser les péchés. وترك المعاصي. الإنسان يترك الذنوب والخطايا. Aussi, il faut prier avec ferveur. Prier, la prière. Il faut réformer cette prière-là. Obligatoire et encore ajouter prier des prières en ferveur et à accomplir au maximum des prières surrogatoires. Aussi invoquer Allah tabaraka. Dua. Invoquer Allah tabaraka wa ta'ala abondamment. Aussi lire le Coran. Revenir au Coran. Essayer de faire une khatma durant c'est facile. Allah tabaraka wa ta'ala vous permet de demander à Allah tabaraka wa ta'ala lire beaucoup de Coran. قرأوا القرآن يا إخواني الكرام في هذا عمل في هذه العشر الآتية الإنسان يحاول يختم القرآن. Lire le Coran et le réciter autant que possible. Et aussi multiplier les bonnes œuvres. Et multiplier les bonnes œuvres. Tout ce qui est bonne œuvre, il faut le faire. Et visiter les proches, les malades, et donner de l'aumône, ainsi de suite. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير وللعمل الصالح. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا ممن يتكلمون قليلا ويعملون كثيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم حقق رجاءنا. اللهم حقق رجاءنا فيك يا رب العالمين. اللهم إنا نحسن الظن فيك يا رب العالمين. اللهم لا تخيب رجاءنا ولا ظننا فيك يا رب العالمين. وفقنا وعنا وأوصلنا وبلغنا هذه الأيام وعنا وطيقنا على ارزقنا الطاقة على أن نكون صالحين فيها ونعمل الصالحات فيها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار فيها يا رب في هذه الأيام يا رب العالمين. اللهم بلغنا يوم عرفة وبلغنا يوم العيد يا رب العالمين وبلغنا الأيام الفاضلة كلها مع اغتنامها يا رب العالمين كما تحب وترضى. اللهم يا أرحم الراحمين اغفر لموتانا جميعا. اللهم اغفر لموتانا جميعا. اغفر لموتى المسلمين ارحمهم وارحمهم يا رب العالمين. اغفر لهم وارحمهم. أكرم نزلهم يا رب العالمين واسكنهم فسيح جناتك يا رب العالمين. تجاوز عنهم تجاوز عن سيئاتهم واعف عنهم وعافهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم الأحياء منا اللهم أصلحهم. اللهم أصلحنا جميعا. اللهم اشف مرضانا جميعا. اللهم باعد بيننا وبين الأمراض كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا رب احفظنا من الوباء ومن البلاء يا أرحم الراحمين ووفقنا لما تحب وترضاه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا رب نحن الضعفاء وأنت القوي. اللهم قونا يا رب العالمين. يا رب نحن الفقراء إليك. نحن المذنبون المستغفرون الوجلون المشفقون. اللهم تباركنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.